परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर भूमिष्ठ प्रणाम। जो समस्त दादा और माँ मैंने परम प्रेममय को अमृत कथा शुणुंट मानुंट मनन कर चिंतन कर समस्त प्रति मोर आंतरिक आनंद जय गुरु भक्ति श्रद्धा प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे। इष्ट कथा स्मरण मनन कले से माने कदापि जेते असुविधा आपद विपद आसुना कहीं से माने आनंद रे रहंती, से माने दुख रे आपद विपद रे टलंती नहीं। तो सेया प्रार्थना रखे परम प्रेममय श्री ठाकुर श्रीचरण रे। आजिर आलोच्य विषय होची इतर संस्कारी मनीष। मनीष भितर इतर संस्कारी अछंती। इतर संस्कारी अर्थात इतर अर्थात निम्न मानर हीन निकृष्ट असद मनोभाव, निम्न धरणर आचार आचरण अधिकारी बा जार चरित्र हेले एई चरित्र माने कोन आम मानकर मन वृत्ति प्रवृत्ति सब किछि नै चरित्र। तो आम मानक मध्यरे मध्य एई इतर संस्कारी वृत्तिटा जाग्रत ही पाए किंबा जाग्रत ही अच्छी कहार किंबा केतेबेले मध्य जाग्रत होबार संभावना अच्छी। तेणु परम प्रेम एक गोटे सुंदर बाणी आपण मानकु पाठ करके शुणेबी। ठीक अच्छे। तो एथिर आमे जानि परबु जे हमर जीवन जदि एमिति इतर संस्कारी आछि ताकु तत्क्षणात तोड़ी देबार अछि हेले जायकरी निष्कृति नहले दुष्कृति अर्थात दैन्यर अतल गभीर जावाक पड़े। अद्भुत विषय ताहा अछि कोन इतर संस्कारी। इतर संस्कारी मनीष आम मानक मध्यरे अनेक क्षेत्र में देखा मिले, जेमती उत्सव अनुष्ठान एवं सामाजिक कार्यानुष्ठान एमती देखा मिले। से मनीष गुड़िक किपरि से मनीष कौन करती इतर संस्कारी आउ यही इतर संस्कारी मनीष को श्री ठाकुर कौन कहते परम प्रेममय अजस्र वाणी ग्रंथ मध्य गोटे ग्रंथ हूँ पत्थर कौड़ी। से पत्थर कौड़ी गोटे कथा आपको शुणा जाऊँगी। ठीक अच्छे। पाठ और आलोचना जावा पूर्व आपण पाखे मोर विनम्र निवेदन जे वीडियोटी भल लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन को दबाई देवे जमती कि मोर वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण पाखे पहुँची जीव। ठीक अच्छे। तो आसतु पाठ आलोचना जावा। परम प्रेममय श्री ठाकुर कहउछंती जेतेबेले देखिबे कार्य करने कहले ही अपमानित बोध करती, अनुरोध उपरोध विनीत ओ स्वतः न होई मुरब्बी आना चाल रे चलती। काहाकू मानिबा को हेले तांकर प्राणटा जेपरी आतंकित होई उठे। मनुष्यर सेवा कार्य मध्य से उच्च नीच विवेचना करती, भावती कौ कार्यटा कले लोके तांकु बड़ भाविबे एवं कौ कार्यटा कले तांकु छोट मने करिवे। पुणी यही भाविबार भीतर देकी सहज सहानुभूति रे सत ही जो मानकु मानि चलिबा उचित सेमानकर कोनोसी फरमास अर्थात आदेश बा कोनोसी असुविधा बेलकु साहाय्य करिबा उचित कि नुह ताहा भाबी भाबी आउ साहाय्य करिबा संभव होई उठे ना। एही इत्यादि एही प्रकार जोठी देखिबे इतर संस्कारी सबु दैन्य सेठारे ही सबु अच्छी। सी जेते बड़ चाल रे चालुना कहीं सी जे इतर संस्कारी ताहा सेथिरे कौनसी भूल नहीं। बाणी संख्या 75। तो ये बाणी आम कौन जानलु इतर संस्कारी कौ माने जो माने कौन सी कार्य करने जो मान को कार्य करने कार्य कर आदेश पाले से अपमान बोध करती, निजे छोट मन करती। हाँ मते मु कौन एमती कि मत यही कम करने कहते कार्य करने कहते पुणी जो अनुरोध उपरोध विनीत स्वत हवा दरकार माने स्वेच्छा
ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରିବା କଥା କାମ ସେଇଠି ସେ ମୁରବ୍ବିଆନା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜରଗିରି ଦେଖାଇବା, ମାତବ୍ବରୀ ଦେଖାଇବା, ହେଲା ମୁରବ୍ବୀଗିରି ଦେଖାଇବା, ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ତାର ମନଟା ଚମକି ଉଠେ, ପ୍ରାଣଟା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ମଣିଷ ତ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକାର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଲୋକର କୁହି ଦେଖେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି। ଆଉ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କେବଳ କୁହି ଦେଖିବି ହେଲେ କୁଟା ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବିନି, ସେମାନଙ୍କର ବି କୌଣସି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଥିରେ ହେବ? ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେପରିକି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କମ୍ବଳ, ଆମେ କମ୍ବଳ ଜାଣିଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ, କମ୍ବଳରେ ଲୋମରେ ହିଁ କମ୍ବଳକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେ ଲୋମକୁ ଯଦି ସବୁ ଲୋମକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଛିଦେବୁ ହେଲେ କମ୍ବଳ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍କରରେ ନ ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିକି ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଲୋକଟା କି ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଇତର ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷ କିଏ ଜାଣିବାର ପଦ୍ଧତି, କିଏ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ତା ସହିତ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମେମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୂରରେ ପଳାଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।